Alright, good day po, no, Idol Noah. Ito po yung order nyo sa ating Lazada store, no. Shout out po sa inyo from Permata. Yan po yung order number. Order nyo po ay SG20 Black. Yan po, setup done by Arnel Ignacio. Body check lang natin. Ayan. Okay na yan, na-picture na lahat yun. Palito. Yan po yung action nyo. Yan. Check natin yung tunog sa amplifier. Bagala siya ako nito eh. Masal na. Bagal ah. Pagka ako. Ay. Wait lang. Wala na yan, di na yan. Yan, open string po. Isa lang space. Nakakabal na space. Dadalhin ko. Sa taglan. Harap doon. Wala po siyang dead note, no? Pakinggan po natin yung kanyang neck pickup. Neck and mid. Mid pickup. Mid and bridge. Uy! Super to. Bridge pickup. Damat yan, maayos. Wala. Alright, dito na muna yan. Bante natin. Ilan na barrel mo lahat, Berg? Diba? Oo, ano na? Walang pending. Tupper mo. Seven ba kayo? Yes. Po, ganito na po ang video. Ibababulot na lang ito ni Sir Harish. Sila sa dulo.
Yan na, 3 bubble wrap po yan. Hanggang dyan na lang yung video. Balutin natin yan.